Bon, mais les dîners, mais quoi, quand tu as mis les gants. Le coup, il a 2 ans, mais fille a honkan, oui, mais les potons, ils dodo. Ouais, mais les filles. Ouais, c'est un peu de donc, et que miwa a une village en passa. Dans le micro, Bégan de Tango, de Beneto, me fit ma botokome. Mais ouais, c'est tenté donc, à Bomé Fiou et Dijon. A commando mon irome be mina wa la date me bona goma kan fo sina dada ko de gbe jigla ala da ko lu mi ka fo mi to se ta mi to ko nu no iwa wa se tenter ton e comme ils ont dango kakawa do savalo si to ko me savalo vi sunu savalo vi nyonu ne mi fo gbo magandia bon, il compte au à Bangba, où nous avons assez tenté donc et plan miwa dijo. Nous avons mis ton assez temps et remiwa gréco widaz into rolome. Bata era we kontor Royal TV Beneto Lendon, do pro mettre bi kokata, muda mi rozmale mine kujedo a santé donc. Mais aussi beti mi rozmale no mau ko mi do beba sa wale wa jen kere, nous avons mis ton assez temps, et nous avons tengbe ju mi zero télé ko logbe fi. Bon ton ta mi odo nous le tan, beto do koton ta, to do koton ta ni no me nous le ko tan le bi kokata mi no ze wa fi lo bono kerun de o. Bon, enozon lo bo tito de jiwe beto singano gbe fi lo bono se gbedo nu ko pere. Mino moyi do aho de jigoropo maybe awele bi bangado nuyo do polo nuyo merito na uga merito nyawe merito se kanto merito wonozo lobo yiro monukunje nu de ayi de jiede nu de gbede be mi de yiro monukunje uganji ne yan gbeto bura no gbepede dada mewede bo adura ba yi de yan yi bo fa pede bura no eji ayi kana fa dada nu de yin atimi to enele nu de yan mami to enele oui gloria eno ibabure mlo buro moto moto apere mi de kutoru mi de yobo gbeji mi de fide yeno kaka yeno ba yi de faji lo bona jijon bona moto bo gbe ze nu de yin unya o keke kwa azo wanele igbe ano la agbeto pede enele kere mi mo pe lo blo beno zon azon de yin azon bo mi yibo de ko akoluzon wato azon de wato bo mi no de yan ko enele nu ene bi no don gbe ni no gbeto ton eno don wa sa me be no ya o ton gbe me fi gbeto do po ka yin gbeto bo de nule do ayi mo nkan ton bo de nule do ali mo nkan ton ji boko kande de apare pe mi na don se po gbeto mo nkan ton de azante ton ji bo ko re holu bo kunpla do na ayi de ji mi na no ne mi na no ayi ji gbon ne mi kana za gbe mi ton po mi na do ko pere do apa mo nkan ton pe mi gbo bo ni ma jo mi ra holo do ne to wire ke ya mi mi ko afo Nkabo. Nemi de gwami. Miro ganji. Mi bla uchoko. Miro bang. Mi ku yezo asante do. Oh. Boye mi na dura ma ugboro to ro gbeto de no so de wa ile bi ma mo asante do. Mowe. Mi ke mi na do mi ne ki agbeto yela we ponto de ko mi le. Voilà. Noyi Boton Michel. Tono. Nko de kongo do ka si kwere. Ete do mi gare bolo tono niko ebo ye do mi de joten jogwe jijogwe mi ton alo mi osuwe wa na yin lo bo aje yin mo koto. Onye ko ene on etron ma ogonwe etron nu mesen le gonwe do no bla manu pere amanu wa to mi bla yi kwe gban ewe awe mo e ma se pere ba nu mi no kan ka bolo kwe gban ni a holu zo kre mi kana yi ko ye da o ba e blo do be amanu wa to mi amanu no wa bono ze de do deji bono yoro ma o deji ayo o amanu wa bodo ma opo eteka ko icha do une ke tele mi apon de sisensi aliji nule ko ze bo yoro da male fodun oui satani we be do na ko de do bo kezodo bona fio me ka ro di mo do mi zo yoro ma o deji eteka ko mi a o le charu ko amodo no ajo abi okwe ogbe diyan mo maria do fune mo mo maria de mo maria do fune yi ma o dagbe lo bo da male bo da tikpo kanpo bi bo ka do minize bo wa ndagbe na edo minize bo wa ndagbe na bo nu anyi manu wato bo pon hide ganji bo adoa azia doa nde pepe de ado amodo mere vo de glodon bo pache mi
et te wezo be yimo amanyo didi zangbetoe amanyo ku zangbetoe di depepe de anyon lo do bono damado bono blon depepe do amanyo ku zangbetoe ene no ko do mejan we e do ki aro mere nuko blo mere zo refrain mere e pa che dans wezo manger maria do frère bon nous awa gotio nde bugbe de aton non maria de non bo da me bi wa gbe me bo jimi bo mi gbon ko to me bo ton e na ogbason wa ko ba na bi ko yogbe e blo zmale amano wa mele do mi gazon ma ugboro to mauvais donde o ne mi kaze atino pour télé dagbete we atika zo wa gbeto de gbezan gbeto to mele na gbeni no gbeto to ation nous dahode we bo ne mi na do tawon we yin bi gbogbeto ton we gbeto osu mele makatun ewe dio ndodo na de ton gbogbeto le na nyon doni ay bio gabon zi tomeon ati we do to lo mi mono ati we no ze bono gba ko na to ta gandi ils ont son bliki mi donne mon ouais très bien bon do afrique zi tomeon yele we yin metitan de do ate u gang beto le bi gabon no akani gbeto le bo zi ati no pobo tunte e do kiado anofi kakabo aton agbe pogbe do ye mo yaro mele do ati yorofi yaro mele do ati yorofi ati kablo ndebo nu gbeto na no gbe jo wan ton we mi no yibo no do gbona nu ye gbo ati de gbe mele bise do egbedin tawana nyo bo gbeto na no gbe kakabo sanku gbeto bi na ku do mi de gbeto na ku zogbe lu chon fifa de no bio fijo me na gbeto ne de ati le na we mi no yibo no gbo donc no ade yin ka de ton le bono de ton merci ati do polo ne zanku e do yozo de bono de ton bo yozo lo e we so bo ye mono no sa do same me no se bo me ko no be ye mono ati sa de same bravo do mama te aya pa ne ko we do mi amoro zuma ati do pori tele ko de ati we eso po gika mi do pere we mo ne ma wa fi de nje ilo ati do po e do yozo de yozo barabara we bo you know yo vono yo do gaz carbonique bon nous ati sa do same on nous yozo do jiwe jewe yon bon nous yozo be bieme besoin gantian to me je gantien me zame bo deme kaka be do dide yozo ton kaka bo zana ku fo to be na je koklo asi 5h à 6h e no je jonwa dagbo de ze waji we oxygène lo we mi no gbondo ko bono de ton bono gbondo ko bono de ton donc atiene e we do gbegbo gbetole we don wen gan nu abio toto ko daho le o ye wa jon kaka amodo ye no do atino fléché nous fide jowan gbontin bo azizon na motin mo to oxygène de ko e to me bo e pi placer na gbeto mais ye modo atinyozi oxygène e hu gan yo voton de blo e nous vivons yati bozon bo mi do gbeme ati ami bra ko to do do ren bo ilo ne ya ko o mi ken do ati wo mi ko do dai bo njuro na ya pare ko chobo do ami do zimale mi ne fo mi to ko o do me ko do zima yi mo no ati sa de zame na to mo kunje no me dio to mo do zimale ati sa no zame kre be me mi to de le so tin be no aza tin de zame ne ka yi bo ma o zinu ti dai bo you know bon joy do bo ye ka do na se ati bravo ka fra ma mi ka ko biore mi goma e so na yi ko be do na no me ne a pare no ko no yi mo kan do mi me ellos le llegan a dos como un coto miramos no kunje yo flavo mino bojere ati me ati de do télé bo edo gaz nyana kan bo mi dotion nous dit dama auton yene ati do poka so de teo bo edo kwe edokwe ene nous dit dama auton ka menu mao do plo nyawe we dai bo blokwe de me bo de ka dai bo blokwe de me mon lié nous yo de me khole na zan be na yin nous de bona ton dokuna mi do afrique mele maman ye ma dit dona do nous agbon nous gadio wenwe ado télé bo do natile bo hon bo bio kholo me le bo sian de me
be ta idi de no de kwegbe no nkoton bo mi yede awe aton na bi de mo oh nuene on ye ren ya so lile do alo pade vo me be na ton kwe bo na ton dokun agbeto bo na jira ndo enelo we ndelo bo ibla yi kwe na bi ni mo mi bi o recherche to me bo boje kan hode oji bon a holo zo atoru meme bo affectation waze mede bo ye yi bo domi do bo o français gbeje ma e ma somo mi do hojo ko la mi ozu mi obi ati me bo jijan le ko gbe mi do le o mi le no bi ati me ha mi no bi ati me ha o mi no yi ko nwa gbetole we mi no mama e bi mi ayo ko gbe me le do be boyi ko mi no bi e me joba o e no e do nu teme edo nu teme amode amade fene dion ahen no kweto egbe to bodo ko sedo awon ni ganji nukun mi moto e fidi amonukun je o ahen no kweto egbe bodo ko sedo savalu ahen no kweto egbe bodo ko sedo yovoto me ene nu feme ne ma we follow your nu feme oui mi kaframa mi eblo be mi do xe ka bi me nu mon ko ton yin lo de e xea xeo nu voe azon vo xe no wa kanile azon voe no wa zanpele azon voe no wa nu e nukun mo no meton wi edo nukun mo nu de alopa de me atonje azon an wa e atimi ayi no ade po gbetole po banu jo gbeto jan ajijo fi tegbe ablogbon de bo an jo gbeto jan we dandan me to lojo yibo ti o a to de mi si bo mi lo zan lo bo mo nukun na fi te bo mi no mo nukun je me de ko mi no fi te bo mi no mo nukun je ko ni o amamoro ati ko do mi de a ma we no nan lebi sese ma we no nan lebi me le na ti adu ma mo zima ko bi ma do kan ji a gbede eri de ko asani ko be ko we ama je teno ji a je san mi jure do na mi d'accord merci beaucoup amanu wa to mi do mi no amisa te mi no yi donc mi no mama wa to pataki a ko gangba ko tara no le ganji fe to be to ni sincere ganji no ya misa de a mo yi pe debu mi ka di no ma o jo endina bu ganje o mo we ndina ma o ate na gbason so fidin ma we na gbe ado gbe me fidin bodo boro de pepe o bodo asero de pepe o ni adande na gbowe o awon nile bi bo je ma o yoroji ma eyo mina yinu kondo ati fide mi fi ore mi de fidin ni do ayi mi to ji mi de fi nu mo ko ton de ile te mi gale kaka bo do ayo fi do nle lu kumbo pon ko le gbe mo do ati sise amale yesu po de fi oui ete mi le kaka lu bo blo mo ko ton do ayi de ji mi de fi bien lile chewe ni do yo vole o ye no créer nous teme no da nu lo pa le bo eno inde bo no yin nu pon na mi bo mi no fon mo te de obe yin nu dagbe le kede ta idi de aro ko kan bi ogbon ye bi atime ye ton ye blo le dale di non coton de mi le ma yin yo voa bo imaka ya so me se ya lile de igbeto singan libo de tombo ne je so godo me lo na bo tre couson fio yagbe yin ko te yiro we modole gbeto fon ero jijeji ayi gba fon boro vivo bo mele do hwe wade jiwe ati nkonko de gbemele yiro bi sese gbose ada bati ma sotin vi mi ton de jimi de le vi mi ton vile modo nunze ati temetemele bo pledo fi do po bo encadrer do fi o ni je so godo yina fi bu na pontile yina mo goto eton bo nyon yina mo yin ko eton bon lo pale bi me yikana mo ma eton yikana mo sisen eton yikana mo do eton do so godo deja ya ti ami do le dagwe ni bo mi de ton ne mi na do ko jo nu ganjiwe tito de o ache pa beneto mi to do na go alo ami de apa mo ko ton pe do na mi se to ko de po mi de bo ibi okuton de mi o fi fidi izo mo aka mo de kuton di ama aka mo ati kuton to ga je de ka mi go fidi de ira mama mo ko don ya ti ami do le dagwe ta yo zo meti ko pera bo ete o vete wa inde mo mi de apa mo ko ton pe fite mi kan mo ati lo re ne mi no blogbo mo do ati lo do fi o bon e do awuve do ation adoati pombo jodo na gan do nu gbegbono e no gbo
et no gbigbo wele bi no gbo zame no gbo keze no gbete we yantin bo si saint on do pole no asin atin bo ro ele o e ta di de no gbeto mo non koton we di nous ton tin egbe bo mamo an do to mi to me fi di on limu do fia me ko mo limu mo kho limu tin atin bo no atin we bo no saint dide avocat no saint aucun coup no saint nous te meteme le bi no saint bon mo we so no saint bon bo do kun bo no flaison agam no dia ikun gban do nordon doit fona kaka idon boy jet boy ka idon boy jet sudien de don la di boy bo no ton bo goutan boy mo viton mi bonze abado ye mo kun ton bon va be wu be ro fidi bon mi do ni bon do ro fidi aka de fide kwe de gbe de fidion ati sisen ati lokpa de ro fidion egbe ikande awo mo be ati fofo kede mi le aton mi de mi la ko de mi ro fidion canel do fi ati de no yoro canelo ati de webo ah o ero sende bo no be do sura beji bo be no do sura beji bo no de wa free ne ero fi o noix de muscadier ati de webo ye no zebo no be no senu no kunu de ki kunu nkotonde bo no zebo no da pena bledi mi ton de mi no duwe ye no da achomo le na ye no da nso na de hotel le bo no duwa na teme be no de wa fini de et nous voulons agbacher feuille de laurier. Na. Atine yeno bedo nso no eno dio wa. No voulons agbacher. Bo zo ya masin e. Bo bi gadi. Mo di o so masin we o so masin we. Ne. Amo mi ka do pomme do fi, pomme vide, pomme vovo. De no kandu vovo e do fi. Bon, de do fi o ouais mi zebo magbon to le bime. Nous me dena ko viton fi e no ko de we. Bo no avo doro to revo me. Bo mi no mo. Donc 112 000 à pour canton et les tchangire ouais encore il y a voté un boziafi moi mais non c'est bon maintenant dans malé aïba de timbo mono nyona atinli aïba le timbo mono nyona atinli mais la mika ikaka totali bebo ko limuti lu bois drofi ne mika aïba de ton ko fio po ne mi bloc bo yi bobo no fio merci beaucoup oh ko jijere et de voir ko zon wa ko jijere egbon vona ko zon wa dia don lo magnon ya blokon wala na bi ablokon be magnon bo hodo e magnon nous e no doté we be nu magnon nu boa de nde biblo we ati vi de volé mayi bo nyon e fedo ye mayi ma mais nde u kaka de yile ye yi bo mo bonne je fide na do eyo to yi ne amo aka se ho nu me po mo jijire do le magnon la lo se pon lo we bu pon do e magnon era tia mi peto yera we poto ko TV bene do me na o mi na ko le mi gande pa de ko do peto su ko timbo vlavo de mi ko do de yo do tro na do bo afo do mi to le me ati gbete ya tin mi ze do ayi mi do di fe be ma yi bo do di ati o di kre ne do ro fi o kre me ma nan de ba mi de ma tera wo zo we ati gbete we mo mi o bloko mo voilà. Pomme fruit lo. Veve de ndolo. Be ye ton de fio. Do yo vole gondo ton. Do yo vole ko di pono wazon. Mi no do hodo kame wele binu. Ndo nyonu de bo e Christine bozon lomé bono ko titan do huyo gbedon. De yo voto no. When we no recherche pomme ton blo. Pomme 17 weti. Fotonu kwa we yin me de nouveau vodé de huyo gbedon. Merci. 17 léo à ton hiro Afrique. De me beji bi ble bouteille. À ton yi. De photo nous quoi we me. We ne de ko le ye ya. Ye do ma wu. Ye do e wa. Do comme ble Christine no bo e ren pomme 209 000 francs besoin don à joint we bodo avion pour boire de ko yo gbe fi ma wu. Oui. Mais do be no te kakana ko ya we mon bodo ama. Bon, c'est gamme don wa ko won e fi yo. Et wa un dévoiement be do retard un mois dedans bon il paye do le mézian le dit donc do avion lo de gbon Ouagadougou we be wa gbese wa bon il paye bozi yo azame de yi wa azame on notice le de haropo Jean okubo no pa no jejeji no papaji bon nze sizo boro jiglo de ou les séons a ti notice sur le sende asi je wa do isa Jean fun le amo bo amodo le notice le di 65 mois igba bon mi pe kaka e marché ya
Merci beaucoup. Pomme de fini bon mi moyen edo nous ado nous edo kwiaton edo il a gage de boy no blona de ton la leo edo centimètre de an yile bo sien la lo le se we et même moi yo nous ton tron Allah no sen we se we bo yo no gobi me vous comprenez donc notice sur les bira si tu comme mais les cartons ah bon elle mi no ko lo bro yo de mi na ya tin c'est ça ouais bon azon de wa mi de yo mi makale ta mena do be yiro mele kle bu na ko nu ye do alopa de we so do atinde gbon be na yo mi na blo nu wa mo ko ton lo be na yin plote bo mi na hun ro fi bo yo bo me de me bo mo ku je nu me de ke na fi bu na yi ko ne bien sûr ndo mon coton lin bo cadeau où est son bon on gros maison des jeunes au frein bon nous gardions nan lancé na yomi o ko drawe male ko son atole bon mina la bon mina je nous prend mele dido nous ne le dido e mai mo an o anze no ikuto me wa adona jodo fi bo gbetole na nyu e bu continuer ndi ablo était zo ka mi gi ali mo ko don jibo je nous do bagbon apa mo nkan ton kweji o amanu wa to de mi lowe to mi ton apa mo nkan ton kweya amanu wa lo so ne mi ka begbon gwebo mi du flava mi bezo pa gwebo mi dua alo ne mi be amanu mi ka mo mele amanu wa juru mi osubo mi ja amanu wa jiwe ne mi be ne logbon me la otoro oh amanu dendo fo we to chepo ya chepo beku baba cheku de 1970 mais cheku de 1975 mais des beaucoup ko pere jan do ne ma bon ko yo ko bi huru sangokan ko mi donc mais des autres demain le ganganto medon vine mi ko mi yina me jito mi do no vi me huru nuko di gbongodo mais sunu awenyon no awe di en fi po vi ko bon de no jodo mo on ya on li boy no yo voulais pas dipo yo voulais pour no po kaka na pe photo no kwa we mo de ne don no dona mele do na yikwe bona ino kwegbe nen kana no kwegbe gbon ntombo de do jebu Nigeria don bo jebu ba ponji bo jebu le hoji de na gangbon bo no gbemegbon do ko la di yogu mele bien ne voilà bon de mo kaka boro de dangbon mo kai gbon jagbon mon logbo gogbon jato me kai gbon gbo me teji don bi na ko na bi de ko bo ago ahwegbe bo tian bolek play bo go den go ma o dalomi la me koto roati bereto mama no sima le ndije no khameri tata ya darima pomeri wi melo mana ema atun disi gbede ndije so ka mi to mo me kholo do mi gare dine ene ka mi sinu yele mi sinu mi gbe ma de to la wi e to mi do ku no mi do kuku o ku lo tinkere e wa ino bi asango ka na yi bo mi gbero sima no ma so no mo lo bonyo oui mi ya ko kaka logo awe bon wa go den go ahwe yo tolo ye famille ye dami daho do yimana jomi do mi ano fle yema jomi ngo ko kano bo ma o dalo mi bo no fi ko do vile kwa si lepo bo mi do ma o yiro ne je kan ko di credit que to mi do ko pe ko tedia bon gba ho legbon don bi gandi no vi mi do de ko le de me ko mi le fite to de me ye me de do donc quand me fi me de do ku tonu mais nous quand on mi don e o ku so te bien zo mi plan un plan tailleur. Bo blo haute couture gandi. Merci. Bon, amanu wa zinu ne lewe komi ton nu do bi bagbon atin lezin apako ya lo mi ozo e wa do jiro kon ka mo atin ma indes o do ne bon dio dion non blonde amonu mla yin bo dam no kaka be ho ganton genemo no fonjan we bono ti salon bono ti salon o we mak pe vide de se do kwa izeme nyam lo do ho me de melo le ku we ho me te glo de ku we ho me glo mi nkono ti salon o mo se we male bono kikan bono tracer plan d'action ti do gbeme do yo vole gon nyon we ne le de do
Yedona non, mais kodo plan d'action de po. Yedona do titona gbe meton, ye mandona se gbe boda yigun dana. Flen we wa modole ah. Yo vola o yeno blon le ma, yeno blon le bo mi no no kon kana hwe na bide. Ati dion, tiga ti de wa do dion na bloko kan we ko mo. Ya igbadi. Ya igbadi. Fe de lori dion no bloko kan we ko do na ton mo. Ere ko we fidi mo mi. Ero fidi bo mi ro ko do. Dion nena bloko te na de tombe nu yoyo bo nu gbetore mo ena mo ro nu elo dion ma do fide. Bon, amanu de no wa o ezombo ay haje yifene. Bon ze nu ene le gona bo de ton do mo. Amane ko fidi ne gbete ka no go alo mina do gbo aso amede alo mina do ze de o de jibura. Supo. Supo. Bone no be mere do bezo e amalo to mere do kundo amalo flavo. E ka mi ko fi mi ka no na pe na pa tin ko tori alo yina ba amade lobo izebo izanpo. Ayedo mo ya una gbegbe no pa tin ko to mo. Do afidonia tin ko to lo de bibo ne di osu to ma mo posiawe na do na ni pa. Do gbeto ahun Canada. No protéger à tirer les ouais do yena mo te supo bo klo bo nu ete goto pa o na kwa ne pa goto na no ku ne pa di no ku mi moro mi do pe o kleje de fi pe mi don de be kleje bo gbe ko me mo no sen ene me yo volezi wa lo de zebo dio adana nu lebo de ma zo nu ganji bo ene bi wa yin nu bo ari ason to merete di bo you know do jena alo you know ben di to clona pe alopa mo ko to le kere mi abe bo bero fi ba kai pe mi don de mi o du koko dai u ja mi do bo wono to bo no mo kai mi zo bo me wi me mo wa sore de o flavo awo pe de file ye ma wa son do de o pe de bo amode pe de da pe da ho de la gafle de dia bo pe ne di se di bo do kun de do kun dion ye kan ya kun ton nu e ya kun ton ye no ze pe kun devo bro ze pena edo amo nu de yo vole yoro do nu pipe gbe no do greffage podo makotage bo wizi technique we de pen le ton we de pen vous ne le ton bo de tin bo diabète mele no nu me no ja do vivi o wi no du ai do yele ma do adu nu vivi sukle no edo pen ton fo voilà edo pen ton fo bo be fidi bo e mo no vivi ganji de pepe bo inadu et de frein. Bon, point gagalo et de frein. Ah mon, par exemple, des filles de dimon dion, nze kekumo, boze pomme ti eton, bo chakaro po bo pe. Bedeton. Eton kekun, ne a pe de pe kekun lo gao, bo pe pomme lo do racine o dolo. Eton kekun, de eton kekun no klum no ti pomme no. Do si a wele bi wa jado. Merci. E fidi. Bon, il connaît que quelqu'un qui a dit quelqu'un qui a dit rodo. Mi kuja do tamele pon. O fidi we mi na do ko do buna je ti no wa mi to te to jido gamelo de pro to mi mo indo. Mi bi okolo ko fi mi mo rozmale mi zolvo do tito vende vule do ko do ton na gbeto de na tron to be fidi buna wa bo na de teme de ba pon na do gboje pedi. Mi ma zo wa fi buna do ko ka buna jo apa ne ko do mo roz no ne nu ganjera ikere. Merci beaucoup, hein, Chami. Oh, et de où gagne quoi, nous avons quoi, mon comme me via. Ma on a pomme. Oh, den de, aïe a des blondes les temps. Ouais, modo a. Ye kono wabo, betona wa nous pombe, bo jina wuli. Beto grand ton to godo bonawa filo, bonawa. Atino le pombe. Bonadodo, so na yihwe, asantombe na yihwe. Nena blogbon ou en créé Hodeme jono le wa na do maison touristique e we so bon hunfne nkaro ayibade we ma ofo mi tre mo lo do raison fide pepe oru mi ayigbe mi na pa mo go go yen dada avina o de do fio ka ye din yovo de ka wa meritron labo akpon nu iwa de comme de fio ache pa beneto to zin medika wa frafo bo ayin kokon bo pon do mari nemi ka lo blogbon alo to ko la gami me de ba joro mi fi bo yin beto de bo akpon de blo mi de fi kon bedia ye ko wa me de fo la san de yin beto pa bo tron bo yin joro me de fo bo e jere fi ko ne mo ye wi kere no amuno akpon me aizon mo me mi ton wa bo akpon fi e wa akpon be de we de ko mi bo e wa bo akpon bo be vivi ne taun eyo o gbe wa te mi do bro yin se do me de ko mi dile na o ne ko mi de fi na do inu ko ene inde
o sinzan de gbeto to zan kodo atinle po bra no gbe pere eyanwe o ni no me de kodo ton lo nemi bara blogbon gbe won temi do bra yin se do mele na filoni do yinu ko gan de d'accord ho titan gbeto de do gbemele o nu mede ma o na kwe mede bo e kwa ikun gban ton bo joruna gbaho bo gbaho ra ikun gban don ji ni te do ko ji metru do po ji hun ni atin do po hun ne do ko ta dadan ationa wa dagbe ne bo wa dagbe na vieton bo wa dagbe na gbeto de vode na sin pe logbe bo gbojele do ne mi tio mi amodo nu e gba kwede ba tin de bo ma pe logbe ya nu hwe hu yozo no ugan donc mbio to vite aussi do ye ni gbon lié ne pedi bo ble ne romo awego mi kan hobio do so godo gbeto ton mina dona to vile do ne mina do no kwa khosujon wa to na igodo gbeto do na créer job eton we alopa de pepe me de gbe oyin job bo créer bo na wa nde bo mo akwe o ma onize igbigbodo gbigbo me agbeto re ne créer do ma yan khosujon wa to makado niveau de na ibe khosujon de we gbigbo ti no do ami do ndo na do nde te bon lo na na ndudu di podo fi kwa si ko so godo kaka je mere vo de gbonu leji do eme ndudu hiro pono do zi wizi kan honde ne ati size mi adu ati size mi do pono do be na adokpe do pere okwe za de ka ko bi mi do zimale ne mi na blogbon linete alo ogbe mi do brain se do na godo ton le lo fi de mi do bo mere ke na wa gbo jede ete ne mi na blogbon fi na yinu kon pe mi do brain se do mere ku komi jele oh mere ku komi le me do po no blonu bo to no du nde bio to vito sido ganda hole me da hole bido yeni wa bo akon filo bone nuyon de ti na mi hwedo nukon alo do de ti hun ne blo na mi ne fi oni hun nukun ne to le binizan ne fi dagbe beto era we konto Royal TV beneto le don do pro mi tembi papa tabo do mi pono zimale no yiwa wa se tandi we mi de fi de mra ko amanu wato to no kwe dada do emro vivi lo bano do sa mi kana jete no fio sans maïs de quoi to no gon et la manu water ko de ko mi le mi o de ki cambio ne mi gana no ko gabo e de ga de ko ko zugre de chayo de ya ye ma gba jira zuma ye gboro bonde ya mara otoro mi na se ma ko bro do ko de ma mizia ma de pepe bodo yo lele no wa do toji de so gba so de pepe mi na melepo mi dokoge eyo na so mo gbeto de pepe de gbe konye kre yan mi ko tan mo mera ho gbe wa le ho mi je yin ne bore mele le gbe na mele ni mo d'accord mizia ma de pepe bodo ku do aso do ko aso de pepe jam na zo de na gbo de ka de zuma do aso de ami o bon na do nu gbeto ro ho no fi da gbe mi jere abi fi da gbe do mi a ho me de ho gamba do ko fi lo gamba do mi merci beaucoup ya ti ami mi nu ko ko d'accord nu gbeto ro ho bon vidije ton a doge bon e je vi fluo zanpe mi ton jan dipo zanpe de o divi pon e de awe aton a dipo eton ne no mo bon de a ko zanpe sinon en hui bo danto du bo de dipo bo khia be en hu en 5 per région bo khia be en hu mi na wi jo wi zo pa ni a don de ma o de pon we amoy do yiro gbeto l'être humain e me yum dan de a khia zanpe dipo be huo en 0 khome bien de cité e frère Sekou bon 0 gome bo sui nous nyonu je vi flu bo joan divi bo problème jan de dido an iba lo magbo ma miton bo kusu siton glace do po bo khui cheju boze zanpezia dipo deme boze deme dia ze deme on an zeyi an bio gbe toto le bo na gbe bo an bio khome bo an ze miongo bo gbo miongo miton bien do didi mo bo an ze bo ze do damia nyon lo bien yeri ban lo wa dede bo hen mioro te mo kaga bo chido do zanpezi a dipo de do lo magbo si kusu lo me amodia ni ananyon lo nenu le webo an blo metro aton
vioton e ami ko do ena zen en nuit bo hanzen to bo to da pome bo de do kwe kada lo metru poiton virona blo bla boton ene to era ko to Royal TV Benetton ena tia do poro mi do bi papata e yo mera ko to ro mi ayi bo to ajomina bo vlavone no merede o kulipo mo ko do debe mama kana dike ka mi na je flejo lu me ka ajobe ya di fleja we ni do nde mera ko do mi o su meti mi to mi to le bo sira e yo Windows male mi aze muna no yo kon lo buna phone wi wa mi to wa se tante to ra bo pereji Windows male mereji apa mo ko do kwe mi blo yo bo Windows male mera ko to no o se yo do gbe lo Windows male merede ki ko mi le mi ne se bo du gbe na me ka ime bo mi le mi na se buna ibo wara bo ibo to buna ibo bo mi na se buna bo corona mi blo mere hu mai kwe do mera ho jan na kwe dikere ena ko do ko me da ko moe mi se bo le mi ne se bo ko le gbe lo kana niche mera o to no boya flavo mere na no la buna yi o teme do fio buna no gboje te fi buna mi atan do gbe so ko de kutonu bo so ma tisare gbere bo so no mi de fio di nde bando bo me bi si bo kwele zi gbe no de sisi me na fifa me na no la flavo buna te kan se do mi alo buna do mi na ko tin vide mi na blo le kan gbe de jibe ka so mo mi de no me de na no la buna do ko se do mi flavo o ndo numéro MTN ndo 97 87 76 99 dit Mouvo ndo 95 dit 43 69 65 nido o kigade minanele o momido WhatsApp don lo WhatsApp don lo e do MTN logi era tia do ko mi don e beneno mi ano la lo buna te kan lo buna yiro mera ko to no na nu tito de pepe o ko kula do na ma mi don ya mblo ko le beto gande apa de pepe ko we ya mi yiro de kan eneleji kre mi na mo ne ka yin do smale mi osu meti mi mo nu wa yo be juro mi mo mi ba do smale mi ne to se po mi buna to ko do mi de mi yo wale mi na ze do ajobo to vito si le bina mo kre mi yiro mi de me lo kan de 97 72 60 66 mi so 87 95 54 47 mi amo mi osu meti na bo mi na to ko do mi ko bena je kun gbe bena je kan gbe mi na se te to mo na se bora ido fle mo do mi no smale e je gbere ye kre mi na so ba juro mi merci beaucoup ena chena mi kaka ma on a pomi merci beaucoup bon mi le dinero mi kwa kota gbede mi le gan le ko vina 2 ans amele file a hon kan we men le photon idodo we mi le fi wa se tambi to te don e ke mi wa ai no village en passa dawo menu mi ku be gan do tanko de Benetton me fi ma wa gbo to ko me be wa se tante don agbo me fi we na dijon agomado mo ihome be mina wa lada to me bona goma kan ko sina dada po de gbe jigla alada ko lu mi ka fo mi to se ta mi to ko nu no iwa wa se tante ton e komizo dangbo kaka do savalo sin to lo me savalo vi sunu savalo vi nyonu ne mi fo gbo magandia boy kon to ko me agbangba o nu iwa wa se tante don e plan mi wa jijo nu iwa mi ton wa se tan e ke mi wa gre ko widazi to ko lo me